बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, कारण दीर्घ समय धरी आपण अपेक्षा करिथिबा समय शेष रे आसी पहुंची। विशेष करी मात्र 3 दिनर एक समय जो समय आपणक जीवन संपूर्ण परिवर्तन हेबो। बंधु माने दयाकरी भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, कारण शेष रे मु आपणक सत्य हेबाकु थिबा दुईटी निर्दिष्ट स्वप्न विषय कहबाकु जाउछि। आपण एपर्यंत सही आसुथिबा समस्त कष्ट एबे शेष होइछिबो। तीनोटी बड़ दुख आपणक जीवन रु दूर हेबो एवं दुईटी आपणकर बड़ स्वप्न मध्ये पूर्ण हेबो। आमे आपणको एभଳି दुई प्रकार लोकंक विषय मध्ये कहबो, जहाठारु आपण दूरे रहिबा उचित, सतर्क रहिबा उचित एवं आपण सतर्क रहिबाको आवश्यक निर्दिष्ट तारीख मध्ये आमे कहबो। बंधु माने दयाकरी 26 एप्रिल, 27 एप्रिल एवं 28 एप्रिल जहा यथाक्रम रविवार, सोमवार एवं मंगलवार दिन पड़ुछि। मने रखंतु एही तीनोटी दिन आपणक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। 26 तारीख रु आपणक जीवन रे घटुथिबा परिवर्तन गुडी को लक्ष्य करंतु। 26 तारीख परे आपणकर बड़ इच्छा पूर्ण हेबो, विशेष करी सेही इच्छा जहा आपणकर जीवन को संपूर्ण पुनः परिभाषित करिवार शक्ति रखे। जदि आपणकर कोनोसी योजना अछि तेबे एही तीनोटी दुखर समाधान किपरि हेबो ताहा जानिबा पई आपण भिडियोटी को ध्यान देई देखंतु। तारीख अनुसार 26, 27 एवं 28 तारीख रे एही परिवर्तन गुडी को आपणक जीवन रे हेबो। प्रथमतः आपणकर मन उपरे जो भारी दुख रहिछि, जो चिंता आपणको कष्ट देउछि, हठात से सब उभै जीव। आपणकर मन को हालुका एवं आशार एक नूतन दिग देखाइबो। द्वितीय रे आपण अनुभव करुथिबा जेकोनोसी तिक्त संपर्क किंबा भाव प्रवणता दूरता विषय आपणकर पार्टनर हुंतु किंबा प्रियजनक सहित सेही भूल बुझामणा दूर होई जीवो। आपणक मध्य रे आप भल पाइबा बढ़िबो, बुझामणा ठीक रहिबो। आपणकर प्रेम जीवन रे आनंदमय परिवेश आसीबो। जदि आपणकर पार्टनर आपणक ठारू दूरेई जाइथिले से पुणी थरे आपणक पाखको फेरी आसीबे। तृतीय रे जेकोनोसी स्थगित किंबा असंपूर्ण कार्य शेष रे समाप्त हेबो। आपणकर काम आगको बढ़िबो, एक सफल पर्यायर आरंभ हेबो। एही कथा गुडी को मने रखंतु। तथापि आपणको दुईटी निर्दिष्ट तारीख रे सतर्क रहिबाको पड़िबो, विशेष करी 28 तारीख जेतेबेले आपणको एक निर्दिष्ट परिमाणर सतर्कता अवलंबन करिबाको पड़िबो। रविवार एप्रिल 26 तारीख रे आपणकर जीवन अनेक शुभ परिवर्तन देखिबो। हस खुशी रे परिपूर्ण दिनटी हेबो। आपण एपरि एक आनंदर स्तर अनुभव करिवे जहां आपण पूर्वरु केवल स्वप्न देखिथिबे। आपण शुभ खबर पाइबे, हुएत एक मेसेज किंबा फोन कॉल माध्यम रे जहां आपणकर समग्र दिन को आनंद रे भरि देबो। आपण निजको आनंदित अनुभव करिवे। एक हस आपणक मुह को सुंदर करिवो एवं आपणक मन शांति रे भरि जीवो। दिनटी संपूर्ण समन्वय एवं शांति रे बीतिबो। एक आनंदित हृदय सहित आपण प्रत्येक कार्यर सम्मुखीन हेबे एवं सेही समस्त दीर्घकालीन चिंता जहां आपणको एते दिन धरि हैरान करि आसुछि शेष रे एही दिन रे दूर होइछिबो। आपणकर कैलेंडर रे एही तारीख रविवार एप्रिल 26 तारीख चिन्हित करंतु। तो बंधु माने एही समय आपणक पई प्रत्येक दृष्टिकोण असाधारण भाबरे अनुकूल हेबाकु जाउछि। एही समय रे आपण जे कोनोसी प्रयास आरंभ करिवे सेथिरे आपणको अपार आनंद एवं संतोष मिलिबो। जीवनर प्रत्येक क्षेत्र रे आपण सफलता पाइबे। एक खुशी एवं शांति रे परिपूर्ण दिन अनुभव करिवे। आपणकर मन प्रफुल्ल एवं आनंदित रहिबो। आपणकर समस्त चिंता दूर होई जिवो। जो बंधु किंबा परिचित माने आपणक ठारू दूरेई जाइथिले से माने पुणी थरे आपणक पाखको फेरी आसीबे। आपणक पई नूतन खुशी आनिबे। आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य आपण एही समय को महान आनंद रे बिताइबे। वृत्तिगत भाबरे आपण गुरुत्वपूर्ण सफलतार सम्मुखीन हेबे। आपण दूर रे थिबा बंधु किंबा साथी मानक विषय भल खबर पाई पारंती। हुएत सेमाने घर को फेरुछंती। विशेष करी 26 तारीख रविवार दिन एक दुस्साहसिक कार्य करिबा पई आपण विचार करि पारंती। एपरि प्रयास आपणक पई अत्यंत लाभदायक साब्यस्त हेबो। आपण एपरि एक कार्य सफलतार सह समाप्त करि पारंती जाहाको अन्य माने चेष्टा करिबाको मध्ये भय करंती एवं एहा करी आपण पुरस्कार मध्ये पाइबे।
तथापि मन रखंतु जे सोमवार एप्रिल 27 तारिख किछि शारीरिक असुविधा किंबा असुस्थता आनी पारे। दिनर अन्य दिग गुड़ी को उत्कृष्ट रहिबा सत्ते आपणको आपणकर मन को दृढ़ एवं स्थिर रखिबाको पड़िबो, कारण शारीरिक कष्ट जेते छोट हेउ एक स्पष्ट संभावना आपण एही दिन रे थकापण अनुभव करि पारंती। तेणु सारा दिन सतर्क रुहंतु। कौनसी विपदपूर्ण कार्यकलाप किंबा दुस्साहसिक कार्य करिबारु दूरे रुहंतु। जेपरि मु रविवार पई परामर्श देइथिली, रविवार साहसिक पदक्षेप पई अनुकूल थिला, सोमवार किंतु सतर्कतार आवश्यक करे। जदिओ दिनटी प्रायतः लाभदायक रहिथाय। दुर्घटना किंबा शारीरिक आघातर आशंका थिबारु आपणकर स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान दियंतु। जदि आपण यात्रा करूछंती, विशेष करी दूर दूरांतर अतिक्रम करी अतिरिक्त सतर्क रुहंतु। चोरी किंबा शारीरिक क्षति जोगु क्षति हेबार संभावना अछि। विशेष करी शारीरिक आघात प्रति सतर्क रुहंतु। जदि आपण यात्रा करूछंती, तेबे निज पाखरे औषध रखंतु, कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्या उपजि पारे। अन्य समस्त क्षेत्र रे जिनिस गुड़िक सुगम भावरे आगको बढ़िबो एवं आपण धीरे धीरे सफलता आडको बढ़िबे। संपर्क विषय जदि कहिबा, आपणकर वैवाहिक जीवन रे हो किंबा प्रेम जीवन रे आपण समस्तनक ठारो समर्थन पाइबे। आपण घरे आपणकर भाई भौणी माननक ठारो समर्थन पाइबे एवं आपणकर पितामाता एवं निकट सहयोगी माननक ठारो मध्य समर्थन पाइबे। दिनटी किछि छोट चिंता उपस्थापन करि पारे, तथापि सर्वदा सतर्क रहिबा अत्यंत जरूरी, कारण अन्य माननक ठारो संभाव्य क्षति किंबा मंद उद्देश्यर सूचना रहिछि। जदि आपण दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या रे पीड़ित, विशेष करी उच्च रक्तचाप किंबा हृदरोग, तेबे आपणको आपणकर अवस्था परिचालना करिबारे अधिक सतर्क रहबा उचित। एहा व्यतीत जीवनर समस्त दिगरे सतर्कता अवलंबन करंतु। यात्रा समय सतर्क रहंतु। आपणकर दैनंदिन यात्रा समय सतर्कता अवलंबन करंतु। 28 एप्रिल मंगलवार दिन आपणको मध्याह्न समय टिके अधिक सतर्क रहबाको पड़िबो। जे कोनोसी संभाव्य असुविधा को ह्रास करिबारे साहाय्य करिबा पई आपण एही दिन रे निर्दिष्ट प्रतिकारात्मक पदक्षेप नेबाको पड़िबो। मने रखंतु 28 एप्रिल रे आपण भाव प्रवण कष्ट अनुभव करि पारंती। जणे निकट परिचित व्यक्ति आपणको कष्ट देई पारंती किंबा एक संपर्क चापर सम्मुखीन होई पारे। आपण प्रिय व्यक्ति जाहाको आपण गभीर भावरे प्रशंसा करंती एवं सम्मान करंती आपणको अणदेखा किंबा अपज्ञा करि पारंती, तथापि साहस हरांतु नहीं। यह केवल एक अस्थायी पर्याय एवं आपणकर सफलता एवं आपणकर सामाजिक स्थिति एवं सम्मान शेष रे पुनरुद्धार हेबो। एही निर्दिष्ट दिन रे आपणकर बाणी उपरे ध्यान दियंतु। कठोर मंतव्य दियंतु नहीं। कहा उपरे गुप्त रहिबारु निवृत्त रुहंतु। आपण स्वाभाविक भावरे जणे खोला हृदयर व्यक्ति, जे आपणक मनरे जहा अछि ताहा कहिबाको प्रवृत्त हुअंती। तथापि एही दिन रे एपरि करिबा द्वारा आपण गुरुत्वपूर्ण कष्ट, जटिलता किंबा साधारण अपमान पाई पारंती। यह मने रखंतु। 27 तारिख सोमवार शारीरिक कष्ट किंबा आश्वस्ति आनी पारे। 28 एप्रिल मंगलवार अपमानर एक विशेष विपद बहन करे। एपरि परिस्थिति सृष्टि करुथिबारु भूल न करिबा पई सतर्क रहंतु। यह व्यतीत आपणकर पार्टनरक प्रति सतर्क रहंतु। जदि आपण आपणकर बंधु किंबा सहयोगी चरित्र विषय कोनोसी संदेह रखंती, तेबे खराब संगतिरु निजको दूरे रखंतु, कारण सेमाने संभाव्य विपद प्रति सतर्क कराई पारंती। ज्योतिष शास्त्र आपणको संभाव्य विपद प्रति सतर्क कराइबा पई एक चेतावनी व्यवस्था भाबरे कार्य करे। आमे विनम्रतार सहित अनुरोध करूछु जे आपण एही चेतावनी गुड़िको पालन करंतु। जदि कोनोसी दिन आपणको पई अनुकूल हेबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि, तेबे निसंदेह रे ताहा हेबो। विपरीत रे जदि कोनोसी दिन चैलेंजिंग हेबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि, तेबे आपणको उपरे कोनोसी क्षति न घटाइबा पई सतर्कता अवलंबन करंतु। परिस्थिति को अनुध्यान करंतु, आवश्यक संशोधन करंतु एवं भल समय फेरिबा पई अपेक्षा करंतु। विशेष करी एप्रिल 28 तारिख रे अपमानर संभावना विषय सतर्क रहंतु। अत्यंत सतर्कतार सहित कथा हुंतु। अत्यधिक क्रोध को एडांतु। अन्य मानक सहित युक्ति तर्क ठारू दूरे रहंतु एवं नकारात्मक प्रभाव किंबा खराब संगति ठारू दूरे रहंतु। खराब बंधु मानक सहित संपर्क रखंतु नहीं एवं विवाद ठारू दूरे रहंतु। विवादर संभावना थिबा स्थान गुडी को जांतु नहीं। एपरि परिवेशरू दूरे रहिबा भल, कारण युक्ति तर्क रे फसिबा प्राय अनिवार्य, जहाँ आपनकु क्षति किंबा असुविधार कारण होई पारे।
ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତଥାପି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ସଫଳତା ଆକର୍ଷିତ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନିକଟରୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା କମ୍ ଆକଳନ କରିଥିଲେ, ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବେ। ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚକ୍ଷଣତା ଏବଂ ସଠିକତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏହି ତିନୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। 26 ତାରିଖ, ଏହି ଦିନଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମନୋବଳରେ ବିତାଇବା ଉଚିତ। ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ କିଛି ଛୋଟ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହିପାରେ, ବିଶେଷ କରି ସୋମବାର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ରଖେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଅତିରିକ୍ତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ଅପମାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। କେହି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅପମାନଜନକ କଥା କହିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ କ୍ରିୟାକଳାପରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, କମ୍ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଜର କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ବିଶେଷ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଏହି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ, 26 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସଫଳତା ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଲାଭ ଦେଖିବାର ନିଶ୍ଚିତତା ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ନୂଆ ପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ। ଏହା ବିଶେଷ କରି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରବିବାର ଦିନ ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ, ଏକ ନୂତନ ଧାରଣା, ଆୟର ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ସ ପାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର ଶୁଣନ୍ତି। ଏହି ଦିନକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ହାତଛଡ଼ା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଅତୀତର ସଂଘର୍ଷକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତାରେ ପରିଣତ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମୟ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ କିମ୍ବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଆଣିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ପୁନଃ ଆକୃତି ଦିଏ। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ସାଥୀ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାର ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ, ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ। ଏହି ସମୟ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ, ଯୋଗାଯୋଗ ବିଷୟରେ। କ୍ରୋଧରେ କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।
चतुर्थरे आर्थिक विषय अनावश्यक खर्च को दूरे रखंतु एवं लोकंक उपरे अंध भली विश्वास करंतु नहीं। शेषरे आपणकर मानसिकता विषय एक सकारात्मक दृष्टिकोण बजाय रखंतु। नकारात्मक चिंताधारा ठारू दूरे रुहंतु। नकारात्मक लोकंक सहित मिशंतु नहीं। बंधु माने अतीतर कष्ट एवं शक्तिर उच्च भाव में कार्य करिब एवं एही शक्ति सफलतारे परिणत हेब कारण आपणकर भाग्य आपणकर सपक्षरे परिवर्तन हेब। तेणु 26, 27 एवं 28 एप्रिल आपणक जीवन रे एक नूतन अध्याय आरंभ करिब। खोला हाथ रे एही दिन गुडी को स्वागत करंतु। बंधु माने आपण मानकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।